फर्मेटिव आसेसमेंट 2 परीक्षा विषय हूँ कोणार्क। तो ये कोणार्क विषय बहुत सारा विषय माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी प्रीवियस ईयर रे। तो ताको आम बंच करके तो मान पाक नहीं आसीचु तो मैंने कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन ना रिपीट होउची। तो से देख छामु सौंदर्यर पूजारी यह कहार उक्ति शिवेईर केउ गंड उपरे मंदिर तोलिबाकू नरसिंहदेव निष्पत्ति नहीं पद्मतोला सूर्य को पूजा करी सांब केउ व्याधि मुक्त होइथिला कुष्ठ काहाकू सुमरणा करी अनुकूल करी जिबाकू धर्माकू तार माँ कहिछि मंगला माँ को चक्का डला हे तुमरी इच्छा पूर्ण हेउ ए कथा किए कहिछि आगंतुक सूर्य मंदिर निर्माण दायित्व राजा काहा उपरे न्यस्त करथिले शिवेई शांतरा हेले जहार मुंड नाही ता पिंडरे जीवन कुआडू आसीबो यह कहार उक्ति विश्व महाराणार धर्मा कौन देखाई विश्व महाराणा को पुत्रर परिचय देइथिला बाड़ीर कोली आउ मुदी राजा नरसिंहदेव तांकर केउ कथा जीवन सारा अवसर माने अवसरा रहीजिवो बोली कहिथिले माने अवसर रहीजिवो कौन चंद्रभागारे सूर्योदय कथा जी बंचितु जुग राइज कर तो बापार ना रख ए उक्ति कहार धर्मा मार नरसिंहदेव केउठारे मंदिर तोलिबार दायित्व शिवेई की देइथिले पद्मतोला गंड उपरे। देख क्वेश्चन के बुलेइबा के पचारुछि नरसिंहदेव केउ देवता को स्वयं नारायण बोली कहिसंती सूर्य देवता को नरसिंहदेव केउ वंशर दायद थिले सूर्य वंशर एका धर्मा मरीगले किछि क्षति नाही सबु दिन को ए शिल्पीकूल बंची रहू यह कहार उक्ति थिला धर्मार 12 वर्षर बालक धर्मा। तापरे सांब सूर्य पूजा करथिले काहीकि कुष्ठ व्याधि मुक्त होगापाई देउलर घन केन्द्र सहित दधि नौटी गोटे सलर रेखार रही पारुनी यही कथा किए भाविथिला धर्मा देउलर मुंडी मारी न पारिले 1200 बढ़ईर मुंड काट हेबा खबर धर्मा घरे किए देइथिला आगंतुक। तो यहाँ 17टी क्वेश्चन कोणार्कर तो विषय ये जो क्वेश्चन रिपीट होउछि तो आपको बारंबार प्रैक्टिस कर कहीं यहाँ हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आउ गोटे कथा कहली प्रैक्टिस सेट्र कथा भी कही पूर्व वीडियो भी तुम जाच तो जिते शीघ्र पारुच से प्रैक्टिस सेट को परचेस कर मात्र 69 टंकार तुमको मिल जाऊँगी नंबर तुम सामने अच्छी। तो ये जो नंबर देखुच 7894928042 यही नंबर फोनपे गूगल पे पेटीएम जोड़ा भी तुम अच्छी 69 टका पठे सारापर ये जो नंबर भी देखुच यही नंबर भी आम व्हाट्सएप तार स्क्रीनशॉट पठेब आमर टीम तुमको सांगे सांगे प्रैक्टिस सेट्र सब क्वेश्चन पठेबे तुम से क्वेश्चन को बारंबार प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कले परीक्षा बढ़िया मार्क आसो कहीं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जिते आम प्रैक्टिस करवा से आम एक्यूरेसी बढ़ से परीक्षा बढ़िया मार्क आसो। चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन आसो शेयर कर सांग मानू जनाओ से विश्वास से भरोसा और भल पाइबा दियो। धन्यवाद। तो पिलामानंकर जो समेटिव आसेसमेंट 2 परीक्षा है यहाँ हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेल अश्वत्थ और बट वृक्ष ये क्वेश्चन रू माने ये विषय रू बहुत सारा क्वेश्चन आसूची तो पिला माने जानी पारु नथिले कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसूची। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु लिखी बस रु ओह्लाई नटवर बाबू केउ आड़ को मुहाई हरिगुड़िया चालिया आड़ को मते जेते माठिबू माठ यह कहा उद्देश्य कह जाइछि नटवर बाबूंकर सान झील उद्देश्य कह जाइछि केउ गछ मूले महावीर जैन परम ज्ञान पाइथिले अश्वत्थ गछ निकटरे गाल्पिक स्नेहमयी जननी सहित काहाकू तुलना करिछंती बर गछ को तुलना करिछंती। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख नटवर बाबू काहाकू लुहा करई बोली कहिछंती संसार को बौल गछ छाईरे मधु तियाड़ी कौन पढ़ुथिले भागवत पढ़ुथिले झियो मानकर कॉलेज रे पाठ पढ़िबा माने कौन बोली नटवर बाबू कहिछंती फैशन होई बुलिबा। नेक्स्ट हरिगुड़िया केउ गछ तले पान जलखिया दुकान करिथिला चाखुंडा नटवर बाबूंकर बड़ पुओ बीए पढ़ु पढ़ु कौन होई जाइथिला हिप्पी बेल बण मझिरे केउ मंदिर थिला शिव मंदिर थिला गल्परे संसार को कहा सहित तुलना करा जाइछि एथिरे कौन कहिछन गाल्पिक ये संसारटा होछि गोटे ततला लुहा करई अश्वत्थ और बेल गछ केउठी उठिथिला बर गछ करोड़े उठिथिला पठित गल्परे बटवृक्ष को कहार प्रतीक भाव में दर्शा जाइछि जननीर हरिगुड़िया कहा उपरे सोई गड़पड़ हेउथिला छिंडा सप उपरे गल्परे वर्णित मधु तियाड़ी किए मधु तियाड़ी कौन मंदिरर पूजक से बरगछ मूले कौन पढ़ुले भागवत पढ़ुले तापरे मनुष्य जाति को नटवर बाबू कौन बोली भाविछति अकृतज्ञ
ହଁ ସଂସାରଟା ଆଉ କ'ଣ ତତଲା ଲୁହା କଡ଼େଇ ତ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ନଟବର ବାବୁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଥିଲା ଏଇଟା କିଏ ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ଋତୁର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର। କି ସୁଖ ଆଉ ରହିଲା ଏ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ନଟବର ବାବୁ। ତ এই 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ପାଇପାରିବେ କି ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଗଲା। ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ର କଥା ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି କିଣି ସାରିଲେନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଣିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ ପରୀକ୍ଷା ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେବ ତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ କିଣିଦିଅ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆମର ଆସିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋତେ ଆଡ଼୍ କର ମୋ ନମ୍ବର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ମୋତେ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ PDF ଯାହା ବି ଆସିବ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁକିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି +2 କରିବ କି ଡିପ୍ଲୋମା କରିବ କି ITI କରିବ ତା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏବଂ କ୍ଲାସେସ୍ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବିଷୟରୁ ଆସେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ କାହିଁକିନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ସେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ରଚିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଦରବାର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ପଦ୍ମମାଳୀ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ନି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଅଭିଯାନ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ 7 ଖଣ୍ଡରେ। ଗାଁ ମଜଲିସ୍ର ଲେଖକ କିଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲ। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କାହାର କୃତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କୃତି। ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବା ରଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଭୀମ ଭୂୟାଁ। କୋଣାର୍କେ କେଉଁ କବିଙ୍କର କୃତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ ବିବେକୀ। ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ ରେବତୀ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଭରସା ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ ବିବେକୀ। ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଦରବାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ କବିବର ରାଧାନାଥ। ତ ଏଇଟା 23ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା ବିଷୟରୁ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ର କଥା କହିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ କିଣିନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କିଣ କେମିତି କିଣିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ PDF ସବୁ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ତୁମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିପାରିବ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସିରିଜ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି। ବିଷୟ ନାଁ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟର। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଅଲଗା ବିଷୟରେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବ। ଦେଖ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି। କେଉଁଠାରେ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଗାଜିପୁରରେ। କେଉଁ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳ ଉପରେ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହକାର କରିଥିଲେ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବାରୁ। ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ।
କାହାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଜଗତର। ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର କିଏ? ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର କେଉଁ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା? କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ସେବା ଭାବ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ବାଇଜୀ ମୀରା ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ? କ'ଣ ଏଟା? ଖେତରୀ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଘୁରି ବୁଲି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ? କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାଛି ନେଇଥିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସେବା ଧର୍ମକୁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଭାରତର ଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିବା ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ଯାଇଥିଲେ? ପହଁରି ପହଁରି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ କ'ଣ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ? ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା। ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ। ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ? ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ। ତ ଏଇ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟରୁ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ସେୟାର କର, ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦିଅ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦିଅ, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। କ'ଣ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି। କେଉଁଠାରେ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? ଗାଜିପୁରରେ। କେଉଁ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳ ଉପରେ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି? ରାଜନୈତିକ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହକଦାର କରିଥିଲେ? କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବାରୁ। କାହାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ? ଜଗତର। ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର କିଏ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର କେଉଁ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁଟାକି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ବିଷୟର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆସିଥିଲା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତୁମମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ରମେ। ଦେଖ, ଛୋଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବଡ଼କୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କାହାର ଅଧିପତ୍ୟକୁ କମାଇବାକୁ ହେବ? ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର। ଦେଶୀ ସରକାର କାହା ବଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଇଂରେଜୀକୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାତୃଭାଷାକୁ କେଉଁଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ? ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର କୁହାଯାଉଥିଲା? ମାତୃଭାଷା ଚିନ୍ତକକୁ। ଜନତାର ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ? ମାତୃଭାଷା। କେଉଁ ଦେଶରେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଭାଷା କାଉନସିଲ ଅଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଇଜ୍ରାଏଲରେ। ତ এইটা হচ্ছে তোমার পাই সিলেকশন কোশ্চিন বা সরি প্রিভিয়স ইয়র কোশ্চিন মাতৃভাষা ও লোকশিক্ষা বিষয় ভিডিও টিকে সেয়ার কর চ্যানেল को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कले एमती इंपोर्टाट वीडियो तुमने आराम से पाई पार। सर्वं सहा माटी प्रिवियस इयर क्वेश्चन दशम श्रेणी समेटिव आसेसमेंट 2 परीक्षा पाई बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन। माटी माँ समस्त उपरे समान भाव में कौन बांटी देइछि? स्नेह बांटी देइछि। प्रिवियस इयर जो क्वेश्चन आम जो सीरीज आरंभ करूँ तो ये प्रिवियस इयर क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन रिपीट होउछि तो से यहाँ दि जाइए। कौन करिथिबारु कवि माटी मार देश को बुली आसिछंती? तप। केउटिकु कवि केउटिकु चाबी काठी खोजी देबा पाई माटी को निवेदन करिछंती? वेदनार। आम पाई माटी चेरमूली गछलता काहीकि साइती रखिछि? देह सुख पाई। सर्वंसहा माटीर देह किए? पहाड़ पत्थर। माटी मार देह दुख पाई कौन साइती रखिछि? चेरमूली। माटी माँ अमाप धैर्यरु टिकिए देले कविंकर छाती कौन हेब? निदा हब। निजे दुख सही कवि कौन करने चाहिए? जगतर हित साधना। कवितारे कवि काहाकू सर्वसहणी बोली कहिछंती? माटी को। देह पहाड़ पत्थर हेले भी माटी मार प्राणटी किपरि? कौन पत्तर परी।
जगतर मंगल पाई माटी माँ केउ गुण को कवि मागिछंती माटी मार धैर्य गुण को भारत मातांकर नाम किपरि रखिबाकू कवि कहिछंती पादर धूली मुंडरे बोली कवि काहाकू माँ बोली कहिछंती कवि भारत को माँ बोली कहिछंती विद्युत प्रभा देवी केउ पुस्तक पाई साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले संचयन नई समुद्र रे माटी माँ कौन रखिछंती बोली कवि कहिछंती हस कथा छाती को निदा करने को कवि माटी माँ ठारू कौन भिक्षा करिछंती धैर्य भिक्षा करिछंती तो यहाँ हूँ तुम क्वेश्चन प्रिवियस ईयर क्वेश्चन 16टी आम देचु तो ये क्वेश्चन को बारंबार प्रैक्टिस कर परीक्षा क्वेश्चन भितर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसूची तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कले ही तुमने नोटिफिकेशन पाइब और जो प्रैक्टिस सेट कथा कही जो मैंने किण से किणी दियो बहुत इंपोर्टेंट अच्छी केमिति किणव देख ये जो नंबर तुम देखुच 7894928042 यही नंबर में फोनपे गूगल पे पेटीएम अमेजन तुम जो भी पार पैसा 1900 टका पठेब पठे सारापर तार गोटे स्क्रीनशॉट यही व्हाट्सएप नंबर को पठेब आमर टीम तुमको कौन करेंगे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ प्रैक्टिस सेट्र क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड करेंगे तुमने आराम से भल मार्क रखिपार प्रैक्टिस जागबंधन हरा प्रिवियस ईयर क्वेश्चन 10वीं श्रेणी समेटिव आसेसमेंट टू तुमने समस्ते जानिच मार्च 10 तारिख रु मार्च 17 तारिख भितर समेटिव आसेसमेंट 2 परीक्षा करा जिवो तो समेटिव आसेसमेंट 2 परीक्षार पैटर्न आउ समेटिव आसेसमेंट 1 परीक्षार पैटर्न सेम अच्छी तामाने 50 टी एमसीक्यू आसीबो 30 टी सब्जेक्टिव टाइप 30 मार्क सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पड़िबो तो जो एमसीक्यू 50 टी पड़िबो तो से एमसीक्यू कौन देई देखो केउठारे अमर गान गाइबा पई कवि कहिछंती मरण दुआरे बक्षर शुणित देई लक्ष्य जीवन रे कौन खेलाई देबाकू कवि कहिछंती आलोकधारा जागबंधन हरा केउ मानकर उद्देश्य रे कुहा जाइछि नवजुगर तरुण केउ कथा लुप्त हेबा पई जागबंधन हरा कविता रे कुहा जाइछि जातिभेद मानव शिररु कौन पोछि देबाकू कवि कहिछंती अपमान बंधन हरा कौन कले क्रंदन शेष हेबो बंधन छिन्न कले मरण दुआरे केउ गीत गाइबा पई कवि कहिछंती अमर गान तो यहाँ हूँ तुम क्वेश्चन मात्र 7टी क्वेश्चन प्रिवियस ईयर आसीला ए विषय तो यही क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस कर कहीं आम ऑलरेडी सिलेक्शन क्वेश्चन सब प्रोवाइड करूँ से क्वेश्चन को तुम देख सब्जेक्टिव टाइप देचु एमसीक्यू पाई जो समेटिव आसेसमेंट 2 एग्जाम हेबो तो प्रिवियस ईयर क्वेश्चन मुझे नहीं आसी मंगले अइला उषा तो ये जो मंगले अइला उषा विषय कौन सब प्रिवियस ईयर क्वेश्चन आसीला तो से प्रिवियस ईयर क्वेश्चन को मुझे नहीं आसी कहीं प्रिवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार देखीचु ए क्वेश्चन रिपीट होउची बारंबार आसूची तो से लगी गोटे नुआ सीरीज आम नहीं आसीचु तो देख कवि काहाकू आश्रमर धात्री बोली कहिछंती पद्म फूल को कवि काहाकू जोगेश्वरी भावे कल्पना करिछंती उषा को कवि जोगेश्वरी भावे कल्पना करिछंती बुझी होउची तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देख उषांक कर बोली कवि काहाकू कल्पना करिछंती पल्लव को उषा देवी निर्देश रे किए नृत्य परिवेषण करिथिला सुरभि उषा केउ कंठरे सीता को दर्शन देवा पई निवेदन करिथिला कलकंठ गंगाधर मेहर को केउ कवि कहा जाए स्वभाव कवि दर्शन दिय सती राति पाहिला ए उक्तिटी कहार ए उक्तिटी होची उषांकर शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के काहाकू एई निवेदन करा जाइछि उषांकु मुनि मुख देवस्वन काहाकू पूर्ण कला बोली कवितारे कुहा जाइछि श्यामवन को उठ सती राज्य राणी राति पाहिला यह काहार उक्ति कजलपातिर उषांकर वंदना करी सीता काहार मंगल संपादन पाई प्रार्थना करथिले रामचंद्रंक अनुकंपा काहाकू सुकुमर देही बोली कहिछंती उषाकू सीता को पाई किए निजकू भाग्यवती मने करिथिला तमसा नदी तो एटिक हूँ तुम क्वेश्चन 13टी क्वेश्चन प्रिवियस ईयर क्वेश्चन तो वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर कर जमी प्रत्येक पिला पाखरे वीडियोटी पहुँची पार एवं जो पिला माने ए पर्यंत प्रैक्टिस सेट को परचेस करिन तो जिते शीघ्र पारुच प्रैक्टिस सेट को किण मात्र 1900 टंकार तुमको मिल जाऊँगी प्रैक्टिस सेट तो से प्रैक्टिस सेट केमिति किणिब मुझे तुमको बहुत बार वीडियो रे कहिछि तो ये नंबर तुम देखुच 7894928042 यही नंबर रे 1900 टंका पठेला परे फोनपे गूगल पे पेटीएम तुम जो भी पठेब तार गोटे स्क्रीनशॉट भी यही व्हाट्सएप नंबर में पठेब तो आमर टीम तुमको सांगे सांगे पीडीएफ सब पठेदेवे।